sit on that side or this side? I'll sit on this side. You say anything while it's, I mean, if you're not speaking for a while, I would turn it off. Okay. Because Otherwise, we're gonna. otherwise we hear you. All Okay. of your comments. Clear my throat. Yeah, we hear you, or we hear you singing, Oh, okay. which is fine, Yeah, Okay. but you know, but you depending. have to behave, in other words. No coughing or anything. Good morning. One, two, three. Okay. This is for you again. Let me get Hello. Can you hear me okay, Victor? Can you all hear me? Oh, yeah. I would like coffee now. Rachel, did you just make that bag? That's awesome. That's awesome. I always look at Pinterest and I have intentions of doing it. And then I'm like, nah. It's awesome. It looks great. Are we gonna wait a few minutes, Alice? Sure. I was just gonna grab coffee, actually. Yeah, I kind of do. You can get some coffee. All right. Those online, we're gonna start about probably 5 minutes after than we normally. So 10:05. So if you need to go do something, get coffee. Everyone in the sanctuary is getting coffee. Some of us brought ours. Good morning.
Well, good morning, buenos dias, and welcome, bienvenido a Clarendon Presbyterian Church today. We're very fortunate to have Impacto leading worship for us today. Impacto LGBT, and they will introduce more about their group as they get started, but we're going to start with some preludes from Taisha. I figure I'll explain a little bit about this song before I sing it. So sometimes I feel like a motherless child is an African American spiritual, which we are singing or participating in because it is February, which is African American History Month. So it is a very sad song, but it is also a song that is charged with history. And so just for a little bit of context, that's why we're singing it. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long, long way from home. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long, long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long, long way from home. True believer, true believer, true believer, a long, long way from home, a long, long way from home, a long, long way from home. So first we have some church announcements, and then I have some Lent announcements. Tenemos unos anuncios inicialmente de la iglesia y unos anuncios de Cuaresma. So the first one is from Hans and Marit. They are supporting local advocacy group He, She, Z, and We. And there is a donate link in the current e-blast and the one before. Do you guys want to say anything? While you're coming up, Camp Free to Be will be at the church, hopefully this summer, which is associated with He, She, Z, and We. And we're happy to support. Así que el grupo de He, She, Z and We está haciendo un grupo de apoyo y es auspiciado por Hans and Mary y él va a información adicional. Just a few more bits of information about He, She, Z, and We. It is a Virginia-based family and youth support group specifically around transgender young people. Es un grupo de Virginia que apoya a jóvenes que son transgéneros en la área de aquí de Virginia. And transgender youth are really at ground zero right now in terms of the LGBTQIA plus battleground right now. And so thank you so much for those people who've supported this church, who've supported the organization. They're doing really good work. Thank you so very much. Y gracias a todos los que han apoyado a esta comunidad y gracias por el buen trabajo que están haciendo. Muchas gracias. And we have one more announcement. Thank you, William. And it's not about it's about housing. And so Missing Middle is still happening. Come on up, Sarah. Missing Middle is still happening in Arlington. We had. Oops. Will you say that Sarah's talking about housing?
Okay, Sara va a hablar de un programa de personas sin hogar. And we had 6 people show up yesterday for the rally. Tuvimos 6 personas que se presentaron ayer para el evento. We said we'd only have 5, so that's Teníamos better. 5. But there were about 150 people total. Hubo casi 150 personas en total. And you have more. Yeah, I know that we have been coming to y'all for, I don't know, a year about this, continuous righteous community effort. But we have 2 meetings that are of importance in March that sort of will be kind of hopefully the end of getting more equitable housing in Arlington. Van a haber 2 eventos en marzo que son importantes para ayudar a personas sin hogar en el área de Arlington. So on Monday, March 6th, so a week from tomorrow at 6:45 p.m., so a weeknight evening opportunity, the Planning Commission of Arlington County will be hearing the missing middle policy. En marzo 6, a las 6:45 de la tarde, la Comisión de Planificación se va a reunir. And then on Saturday, March 18th, the time would be generally somewhere between 10 to 12, and then for a very long time throughout the day, but you are not expected to stay the whole time. Just pop in for an hour or 2. For the county board meeting, yes. En marzo 18, what time again? All day. Okay. En marzo 18 casi todo el día, pero no están obligados a estar todo el día. So if you have not had a chance yet to share a testimony in front of the board, we are looking to have more people share new angles as to why we should pass missing middle. Y si no han tenido la oportunidad de compartir su testimonio, ahí en la Junta pueden tener la oportunidad de hacerlo. So if you're interested in speaking, if you're like, I support it, but I don't know what I would say, I am so happy to help you think through what to say for anywhere from 20 seconds to a minute, 2 minutes. Y si ustedes quieren compartir su testimonio y no saben qué decir, ella está dispuesta a ayudarlo a que pueda compartir. But also, if you cannot attend, we will be sending links to send some final letters to the board before they vote on the 18th. Thank you for everything you've done so far with this. We're almost there. Si no pueden asistir, también ella va a enviar unos enlaces por los cuales pueden enviar una hoja y con sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Thank you, Sarah and William. Alice, can I make a quick announcement about the garden? Sure, James. So we, starting next Saturday, we are going to receive our first seedlings for the garden along with some seeds. James, could you talk a little louder and a little slower? Because you're going to be Sure. translated. So starting next Saturday, we are going to receive our first seedlings for the garden for 2023. El próximo sábado vamos a estar recibiendo las primeras semillas para un jardín, el primer jardín del 2023. And we will be doing our first planting at the end of March or early April, and look for information about how to volunteer because we're going to need help this year. Thanks. Y hacia finales de marzo, principios de abril, vamos a estar plantando las semillas y vamos a necesitar voluntarios, así que anímense y muchas gracias. Thank you both. So we are in the season of Lent. Our theme this year is Lent Replenish. De Cuaresma y el tema es Lent Replenish, like to refuel, to recargar, ¿se podría decir? Yeah. Thanks. So I invite you to some practices on your own throughout Lent in the sanctuary. Los invitamos a que compartan sus prácticas de Cuaresma aquí en el santuario. The sanctuary is always open. So the first one is for Ash Wednesday, was this past Wednesday. You're invited to take some ash if you would like at any point and make a sign of the cross on your forehead or a smudge. Una práctica que si usted quiere puede hacer, como el pasado miércoles fue miércoles de ceniza, puede pasar, tomar un poco de ceniza y ponérselo en la frente como en forma de la cruz. Reminding us that God is always with us from life to death. Recordándonos que Dios siempre está con nosotros en la vida y en la muerte.
So we'll be here with this little sign. And then you are invited, if you want, to pour some water into the baptismal font. También está invitado, si quiere, a tomar un poquito de agua y echarlo en la de bautismo, en la jarra de bautismo. And to remember your baptism either with the cloth or just with your hands. Puede usar la toallita o las manos And remember that you are all beloved children of God. y recordar siempre que todos somos hijos amados de Dios. Thank you. So you're invited whenever you want, but not exactly at this moment. And we'll go on with our service. I don't think Tony is here yet for the opening prayer. Oh. Oh, great. Hola a todos. Hello everyone. Queremos darle la bienvenida a todos de parte de Impacto. I'd like to welcome everybody on behalf of Impacto. Nos sentimos completamente, diría yo, afortunados de que ustedes nos incluyan. We feel very fortunate that you include us. Por mucho tiempo yo he estado retirado de la iglesia porque no me sentía parte de ella. For a long time I was away from the church because I didn't feel part of the church. Y creo que como yo, hay muchos que nos sentimos agradecidos en ser parte de ustedes. And like me, I think there are a lot who feel grateful being part of you. Así que yo creo que son ustedes las que me dan la bienvenida a mí. So I think it's that you are the one who are welcoming me. Ok, gracias. Thank you. Please, if you're willing. But use the microphone. Heavenly Father, Señor amado, we thank you for gathering us here this morning te damos gracias por traernos todos aquí esta mañana as one family como una familia to begin this very important season of Lent together. para comenzar esta importante temporada de Cuaresma juntos. And we welcome all members of our family Le damos la bienvenida a todos los miembros de nuestra familia to pray with us this morning and to be thankful for being here. para orar esta mañana y por estar agradecidos de estar aquí. La paz de Cristo existe con ustedes The peace of Christ is with you y también contigo. and also with you. Presentemos nuestras ofrendas en espíritu de familia. Let's offer our offerings in a family spirit. Absolutely. La paz de Dios está con vosotros. People online, please feel comfortable to take yourselves off mute and offer your peace with each other and with us as well. Peace be with you. Paz a todos. Peace and love to you all. Peace, everybody. Peace, paz. Oh, es la ofrenda. Is the offering? Okay. Sorry. Please join me in singing hymn 452. We will have the Spanish translations up on the screen for those of you who know the tune.
Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. One more time. Santo, 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 yo quiero verte. Okay. Sí. Aquí creo que es aquí, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo está. Ahí está. Good morning, everyone. Buenos días a todos. I'm doing a prayer of dedication. Voy a hacer la oración de la dedicación. We thank you, God, for these generous gifts. Se puede pegar un poquito más. ¿Sí? Oh, eso no. Not on. Oh, aquí está. Ahora sí. Yeah. There's always something. Ahí. Pégase más. Me van a oír allá en la calle. Está bien así. Thank you, God, for these generous gifts. Gracias, Señor, por estos Dones. regalos generosos. Dones Yeah, amen. generosos. Amén. We're going to sing this one maybe 3 times. Okay, so I'll turn it off now. So this song goes, live in charity and steadfast love. Live in charity. What is it? God? Okay. Okay. Let's do it in Latin. Okay. Okay. So la traducción está en el boletín y la canción es en latín. Here we go. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Last time. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Who's next? Ese está prendido.
Buenos días. Muchas gracias por este momento. Good morning. Thank you for this moment. Thank you, sir. Para mí es la primera vez y comparto con William el haber estado alejado de una iglesia, For me, this realmente is no the de la first comu- time, and I can share like William, I've been away from the church. no de la comunicación con Dios, pero sí de una iglesia, Not from communication from God, but yes, from away from the church. porque a veces nos enfrascamos mucho en las personas y las personas hacen que perdamos la fe. Sometimes we focus too much on people, and sometimes people make us lose our faith. Bueno, daré lectura a el libro de Génesis 2:15, 17, 3:1, 7. I will be reading from Genesis chapter 2. ¿Y cuáles eran los versos? 3:1, 7. Está aquí. Okay, it's on the board. Yeah. Thank you, gracias, merci. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y guardara. Y disculpen, estoy un poco nervioso también porque es primera vez que hago esto. Y ordenó Jehová Dios al hombre: podrás comer de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, morirás. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier otro animal salvaje que Jehová Dios había hecho. Él dijo a la mujer: dijo Dios, no comerás de ningún árbol en el jardín. La mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero Dios dijo: no comerás del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo tocarás, porque morirás. Pero la serpiente dijo a la mujer: no morirás, porque sabe Dios que cuando comieras de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era una delicia a los ojos, y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas, cosieron hojas de higuera, hicieron taparrabos. La palabra del Señor. Be still, my soul, thy Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief and pain. Leave to thy God to order and provide, who through all challenges faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend, through thorny ways
Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future surely as the past. Thy hope, thy confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds still know his voice who ruled them while he dwelt below. Alma en quietud, tu Dios siempre te guía, igual mañana como el ayer. En él confía, cree y espera. Todo misterio traerá claridad. Alma en quietud, conoce como el viento la voz de aquel que fiel siempre será. Vamos a leer Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 19. We're going to read Romans chapter 5, 12 to 19. I am translating at his request, even though it's on the board. Y lo leemos como está escrito a la letra. Lo leemos como we're reading it as it is written. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death came through sin, and so death spread all because we have all sinned. Sin embargo, la muerte se enseñorea desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos cuyos pecados no eran como la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Sin was indeed in the world before the law, but sin is not reckoned when there is no law. Yet death exercised dominion from Adam to Moses, even over those whose sins were not like the transgression of Adam, who is a type of the one who was to come. Pero la dávida no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno solo murieron los muchos, muchos más ciertamente abunda la gracia de Dios, y la dávida es la gracia de un hombre, Jesucristo, por los muchos. But the free gift is not like the trespass. For if the many died through the one man's trespass, much more surely have the grace of God and the free gift and the grace of the one man, Jesus Christ, abounded for the many. Y la dávida no es como el efecto del pecado de un hombre, porque el juicio que sigue a la transgresión de uno trae la condenación, pero el don gratuito que sigue a muchas transgresiones trae la justificación de justicia. And the free gift is not like the effect of the one man's sin. For the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses brings justification. Por tanto, así como la transgresión de uno lleva a la condenación de todos, así la justicia de uno solo lleva la justicia a la vida de todos. If because of one man's trespass death exercised dominion through that one, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness exercise dominion in this in life through the one man, Jesus Christ. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Therefore, just as one man's trespass led to condemnation for all, so one man's act of righteousness leads to justification and life for all. Gracias. Okay.
Buenos días. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. For those of you who are joining us from home, Alex, who will be providing the sermon this morning, is still a few minutes away, unfortunately. He was delayed. So we're going to continue with the service and come back and have Alex join us when he gets here in a few moments. Please join me in singing hymn 649, Amazing Grace. Probably know the melody, so you don't necessarily have to open it up. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me habló. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Oh, ya, ahí está. Lo puede agarrar también. Thank you. Can everyone hear me? Hi, my name is Carla, and I'm delighted to be here. I'm a transgender person, Mi nombre es Carl, estoy encantada de estar aquí, soy una persona transgénero and I'm going to give you like a little testimony that encompasses 50 years of my life. So bear with me. voy a dar un pequeño testimonio de los 50 años de mi vida. So today I saw that we touch many principles or many ideas that are encompassing what I believe today in my spirituality. Hoy noté que hayamos hablado de varios principios e ideas que tienen que ver con mi espiritualidad. As a transgender person who have had an existence as a gay person, with a gay identity, a Latina identity, a transgender identity, now they call it third life identity.
como una persona transgénero que inicialmente tenía una identidad gay, luego latina y ahora luego transgénero, mujer transgénero. I am more than that. Yo soy más que eso. You know, I am what he just said in that first reading. Lo que dijo, como lo que dijo en la primera escritura, la primera lectura. And God created man Y Dios creó al hombre and created it in his image. y lo creó a su imagen. So the way that I look at this is that I couldn't see in the beginning what it meant, but today I understand that the essence of God is love. Y al principio no lo podía entender, pero ahora entiendo que la esencia del hombre es Dios. De Dios es amor. Que la esencia de Dios es amor. And that's very important. I had to tell him because it is love that is the motor that really connects us all. It's the highest frequency of energy that connects us in this world where we're so different. Exacto, porque el amor es el motor que nos conecta a todos, es la mayor frecuencia, alta frecuencia que nos conecta a todos. That was a lot, right? Era mucho. That's a mouthful. See, today's lighthearted because today is not so complex for me. Hoy un poco más sencillo, no es tan complejo para mí. So, as love, I have this idea that I didn't know what love was because in the beginning I was love. Al principio no tenía la idea de lo que era amor, porque al principio Yo era amor. I was loved. ella era amor. Okay. So, on these days, I'm becoming to understand that the duality in that experience for me has come to a place where I can understand what is not love, so I can vibrate at a higher consciousness of what love is. Not just because I experienced it without not knowing, but because now I'm gonna know in every cell of my soul what love is, specifically unconditional love. Sí, porque al principio no tenía tanto ese conocimiento de cómo vibrar con ese amor, pero ahora tiene mayor conocimiento porque es un amor incondicional. Through this experience, through A this través de human esta experience. experiencia. And so I can go to that story. God put me there, from the first man, and here we are. Podemos comentar esa historia desde que el Señor puso al hombre en la tierra y hasta ahora, donde estamos ahora. Remember where I told you that I was more than a transgender person? I'm also a teacher. I think I have a calling for pastor. ¿Se And acuerda que antes era más de una persona transgénero? También soy maestra, tiene un llamado a ser pastora I'm a great chef. y una buena chef. I speak two languages. Habla 2 idiomas. And I feel that was needed. Those talents needed to be packed for my lifetime in this earth, this time. Y en ese sentido necesitaba que en su vida, Pat, dice, Packed, like when you pack lunch. empaquetada. Exacto. So from an early age, I knew that there was something different about me. Desde una temprana edad yo sabía que había algo diferente en mí. I don't know why, where I can only cite this experience. One time I was in DC and I was crossing the street and I saw these people talking and I thought that they were speaking Russian. Cuando yo estaba en DC tuve una experiencia que yo estaba cruzando la calle y escuché unas personas hablando y yo pensé que estaban hablando ruso. And then we had to come to a stop sign, and when I got close, I got to understand what they were talking about because they were speaking in Spanish. Entonces cuando se acercaron más cerca supe que lo que estaban diciendo porque estaban hablando en español. And I think that there's a moment in your lifetime where all these identities are going to click. Va a haber un momento en la vida en que todas estas identidades van como que a hacerse más claras. So when I was 5 years old, Cuando yo tenía 5 años atrás, hace tiempo, I can understand what women like. yo podía entender lo que a la gente le gustaba, a las mujeres le gustaba. I liked what women liked. Oh. No, creo que están muy pegados. Okay. Sí. Okay, thank you. So I understood what women like because I had cousins. I have female cousins and I have male cousins. Yo entendía lo que a las mujeres les gustaba porque tenía primos que eran primas y Tenía primos y primas. primos y primas. Yes. And to my astonishment as a 5-year-old, I couldn't understand when they put us all, after coming to the beach, in a bathroom. Y a mi sorpresa, cuando tenía 5 años, yo no entendía por qué nos pusieron en el baño.
and I see that the female that I feel myself one of them, they had a different, I'm going to say, and I think we're adults, even students, like genitalia, right? Y me fijé que tenían diferentes genitalias. And then I looked at my cousins, and I had what genitalia they share. Y entonces miré a mis primos o primas. But my gravitation, Los hombres, primos. my gravitation was, I understand this side better than I identify myself with wanting to hang around or do anything with this side. Ok, sí, cuando estaba en el baño habían primos y primas, pero cuando estaba mirando a las primas se identificaba más con las primas. You got to see those showers in the old days. It was like really big. They could stuff like 10 kids Podía there. ver you esos know, baños showering. en tiempos de antes, eran abiertos y se podía ver todo. They're coming back, and so everything comes back. Están regresando. So that created confusion, Esto creó confusión. and that became a secret. Y eso se convirtió en un secreto para mí. Somehow, my feeling of inadequacy added an idea that there was something wrong about me. Y ese sentido de como de inseguridad, de ser inadecuada, me hacía pensar que había algo malo dentro de mí. And then I kept quiet. Lo mantuve callado. I start growing up, Empecé a crecer and I'm in a male's body. y estoy en un cuerpo de un hombre. But that word transgender was not known at that Pero time. esa palabra transera no era conocida en aquel tiempo. I'm Latina and I'm from the Caribbean, Soy latina y soy caribeña. Puertorriqueña. Puertorriqueña. That knowledge did not cross the river, I tell Ese you. conocimiento no cruzó el río, te lo digo. Not in my time. No en mi tiempo. Not in the time that I needed. So the only thing I could think of was, if I'm in a male body, La única cosa que yo podía pensar es que si estuviera en el cuerpo de un hombre, but I feel attractive to male, pero estoy atraída a hombres, then I went to the dictionary because nobody knew what that was. me metí al diccionario porque nadie sabía que era eso. And then there was that word called homosexual. Y ahí estaba la palabra llamada homosexual. Very clinical, Bien clínica, la palabra. very cut and dry. Bien directa. And I thought I must be gay. Y yo pensé, pues soy gay. For the next better part of my life, I lived as a gay man. Por la mayoría de mi vida de ahí en adelante viví como un hombre gay. What does that mean in my experiences? ¿Qué significa eso en mi experiencia? That meant that I lived in a world that rejected gay people. Yo vivía en un mundo que rechazaba a la gente gay. That I could be bullied or beat up anytime I found myself in a vulnerable situation. Que podía ser abusada en cualquier situación que fuera vulnerable para mí. I also had to hide my secret. También tenía que esconder mi secreto. Because among my peers and family, this was not something that they were longing for or they expected that I Mantener el secreto porque esto unpacked. era algo que entre la familia y los amigos eso no se supone que tú estuvieras hablando. So I grew up with a great sense of shame, Entonces estaba creciendo con un gran sentido de vergüenza. vergüenza. So much that I made it my identity. So much that I made it another Tanto identity. así que lo hice como una identidad alterna. Let me smile because I just fixed my teeth and I feel like now I can smile, the real smile. Ahora puedo sonreír, una sonrisa de verdad. And for many years, I have tried to fit in. Por muchos años he tratado de encajar. And so I tried to have I looked for acceptance from everyone Buscando aceptación de todos, except from me. excepto yo de mí misma. So I had a revelation that God was real because to this extent now culturally, I was banned from Entonces- being in the Garden of Eden. Tuve una revelación que Dios, De que yo era parte, o sea, tuve una revelación de que yo era tan parte del reino. Well, let me just say it, I'm saying in Spanish. Como todo el mundo, ¿no? And then that marked the difference between who I was and who I became. y eso marcó la diferencia de quien yo era y de quien yo terminé siendo. So I went to church, Fue a la iglesia and there was still in the Latino churches, there was still the mentality that this was a sinful way of living. y todavía en las iglesias latinas estaba esa mentalidad de que esto era una manera pecaminosa de vivir. So for 30 years, I have struggled Por 30 años he estado batallando to bring in harmony my new belief
with my identities and look for that worship and personal relationship buscar esa armonía de adoración y relación personal con Dios, so I can then do what I came to be, and that's simply love. Not acting out from a place of fear, but from a place of love. But my realization is that I had to know fear to realize what that love was. y lo que yo aprendí es que era que yo tenía que entender primero qué era el miedo para entender qué era el amor. So, 5 years ago, somehow the light, the stars lighten up. There was a moment, and I had that moment. Oh, I'm transgender. I'm not gay. Y hace 5 años atrás, un momento así, me dijo, oh, yo soy transgénero, yo no soy gay. So, in some way, it goes back to that. So, open the eyes of my heart, Lord. Y eso va a la canción que cantamos hace poco, Abre los ojos de mi alma, Señor. And I keep praying that He opens the eyes of my heart to understand the consciousness of what I need to do in this lifetime. Y yo sigo pidiendo a Dios que me ayude a seguir abriendo mis ojos para que hable mi conciencia de lo que yo tengo que hacer en esta vida. With this, I leave you. What has been different Lo que ha sido diferente, is I'm learning more estoy aprendiendo más, in accepting reality just as is, aceptando la realidad como es, but accepting myself as part of that reality as well. y aceptándome a mí misma como parte de esa And realidad. whoever wants to, share my message, here I am as a testimony. Y cualquiera que quiera compartir mi mensaje, estoy aquí para compartir mi testimonio. Thank you for allowing me to share this with you this morning. Estuvo bueno eso. Perdona, es que estaba enfocado en la traducción. Que dije mal que Víctor le diga. Buenos días, mi Good nombre morning. es Luis Nofrey Segura. My name is Luis Segura. En esta oportunidad voy a hablar sobre el cambio en mi vida desde mi juventud hasta el día de hoy. In this opportunity, I'm going to talk about the change in my life from my youth to today's date. Bueno, mi vida que yo recuerdo empezó cuando yo tenía 4 o 5 años. My life began, that I remember, around 4 or 5 years old. Yo me crié en un albergue para niños cristiano. I was raised in a shelter for Christian children. El albergue en el que yo me encontraba era un albergue solamente para hombres y había otra sede para mujeres también. In this shelter, it was for boys and women as well. Yo estuve en ese albergue por cerca de 9-10 años. I was there for about 9 to 10 years. El motivo de que yo estuve en ese albergue fue porque yo venía de una familia muy disfuncional. The reason I was there is because my family was very dysfunctional. Mi mamá siempre fue alcohólica y mi papá era delincuente. My mom was an alcoholic and my dad was a delinquent. Lo que mi abuela y mis tías hicieron fue internarme porque no querían que yo y mi hermana pequeña veamos esa vida de ellos. My grandparents and my aunt and uncle put us there, and my sister, because they didn't want us to witness that kind of life of delinquency and alcoholism. Desde aquel entonces, la persona que tomó mi apoderamiento fue mi hermana mayor. From that moment on, my sister took me on. Yo en ese entonces tenía muchos rechazos en la sociedad hacia mí. At that point, there was a lot of rejection from society towards me. Que para mí en aquel entonces no lo sentía de esa manera por el hecho de que yo no conocía lo que era el bullying. En aquel entonces, at that time, I didn't recognize it that way because I didn't know what bullying was. Yo la situación la veía como bromas, molestias y solamente atinaba a llorar y a esconderme bajo las escaleras. At that time, I only saw them like little pranks and jokes, and all I would do was just hide under the stairwell. Al cumplir los 11 años, decidieron sacarme del albergue porque sufrí un acoso de bullying muy fuerte. At 11 years old, they took me out of the shelter because they bullied me too hard. There was an incident. Ya que también yo me escapaba muy seguido del albergue por dicho motivo. And that's why I would escape the shelter often because of that reason. Al salirme del albergue, mi hermana mayor siguió tomando mi
apoderamiento en mí. Once we left the shelter, my older sister continued to take care of me. Pude volver a retomar la escuela. I went back to school. Luego de ello, unos años más adelante, mi mamá decidió tomar de nuevo el apoderamiento sobre nosotros, los dos pequeños menores. A few years after that, our mother decided to finally take care of us. Eso sucedió porque mis hermanas mayores y mis tías pensaron que mi mamá ya había cambiado. That's because my older sisters and my aunts thought my mom had changed, Pero no fue así. but that wasn't the case. Hubo una Navidad en la cual mi hermana menor y yo estábamos viviendo con ella. There was a Christmas that my younger sister and I were living with our mother, Y mi madre en su momento de alcoholismo nos quiso matar a los dos. and my mom, in her moment of alcoholism, tried to kill both of us. Nosotros, o yo como el hermano mayor, lo único que tenía que hacer es tratar de defender a mi hermana y meternos a encerrar al baño. As an older brother, I took my younger sister and we hid in the bathroom. En ese momento no podía creer la situación que mi hermana y yo estábamos pasando. At that point, my sister and I could not believe what was going on. No era algo habitual para los niños pequeños pasar por eso y que el mayor tenga que ser el más fuerte. It was not common for that to happen and for the other brothers to take care and for that to happen to us. Luego de ello, nos tuvieron que separar de mi madre. After that, we were separated from our mother. Nunca más volvimos a vivir con ella. We never ended up living with her anymore. Una vez más, por mi cuenta propia, decidí meterme a otro albergue cerca de mi hermana mayor. After that, we decided to go into a new shelter closer to my older sister. En aquel albergue volvió a suceder lo mismo, sufría de bullying. In that new shelter, they continued to bully me there as well. También sucedía lo mismo, trataba de escaparme del albergue por la misma situación. I also tried to escape that shelter because of the same situation. Yo creo que todo eso sucedía porque en aquellos años la homosexualidad no era bien vista. I think that was happening because in those years homosexuality was not seen as a correct thing. A los 14 años pude salirme del albergue porque mi hermana decidió tomar de nuevo mi apoderamiento. At 14 years of age, I left the shelter once again because my older sister decided to take care of me again. Luego de eso no pude tomar la escuela por durante 2 años. After that, I was not able to go to school for 2 years. A los 17 años, y mi hermana en aquel entonces menor tenía 15, se la pudieron traer aquí a Estados Unidos. At that point, my younger sister, who was 15 and I was 17, was brought over here to the United States. Eso sucedió porque mi papá no firmó a mi hermana menor. That happened because my dad, because of that, father gave the authorization. Quien firmó a mi hermana menor fue mi tío, esposo de mi tía, valga la redundancia, hermana de mi mamá. The uncle actually authorized the sister to come to the U.S. Luego de eso, mi vida se desvió un poco. After that, my life went in a bit of a different direction. Empecé a tomar muchas decisiones equívocas. I began to make wrong decisions. Pero sabiendo que no era lo que yo realmente quería. Knowing that that wasn't really what I wanted. Siempre fui consciente de la vida que yo quería. I was always very conscious of the life that I wanted. Me refugiaba en esas malas situaciones porque nunca tuve amor de padre y madre en aquel momento. I would take refuge in those situations because I didn't have the love of a mother and a father. Luego de ello, yo mismo pude retomar mi escuela. After that, I decided to go back to school. Mi padre estuvo preso y salió de preso cuando yo tenía 21 años. My father was in jail and came out of prison when I was 21 years old. Para aquel entonces yo ya había acabado mi escuela y yo quería siempre estudiar la carrera de mis sueños. At that point, I was leaving school and I always wanted to study the job of my dreams. Él me ayudó tan solamente los 3 primeros ciclos. He helped me a little bit for the first 3 cycles.
Luego de ello ya no pude continuar, ya que solamente me tenía que dedicar a buscar trabajo y poder solventar mi vida. After that, I couldn't finish school, so I had to go get a job. Desde muy pequeño siempre tuve apoyo de mis tías y de mis hermanas que estaban aquí en Estados Unidos. I was always supported. I always got support from my older sisters and aunts who were here in the U.S. Pero no siempre todo era perfecto, ya que mi apoderada en aquel entonces, mi hermana, les hacía ver otras cosas que no eran reales sobre mí. And not everything was perfect because people were saying some things that were not real about me. De unos 5 o 6 años atrás, mi vida empezó a cambiar a positivo. About 5 to 6 years ago, my life started changing in a positive direction. Empecé a juntarme con personas que hoy en día son muy buenos amigos y empezaron a inculcar buenas costumbres en mí. I began surrounding myself with good people who began sharing good things that I absorbed. Me di cuenta de que en aquel entonces mi vida sí podía ser la que yo siempre quise. At that point, I realized that my life could be what I really wanted it to be. Trabajé silenciosamente en mí mismo para poder mejorar todo ello. I worked kind of quietly on myself to improve on all that. Antes de yo venirme aquí a Estados Unidos, Before coming to the U.S., conocí a una persona que era mi expareja, it was my ex partner. Que a la mano de él pude mejorar mucho más mi vida. At his hands, I was able to improve my life. Me hizo madurar mucho más. It made me grow in maturity. Me hizo ver la vida de otra manera. He allowed me to see life in a different way. Mi familia nunca quiso que yo venga aquí. My family never really wanted me to come here to the U.S. Y el motivo era porque yo en aquel entonces, hace muchísimos años atrás, tenía una vida un poco equívoca. Because of the way I lived my life back in my home country. Luego de que mi papá salió de la cárcel, él se volvió una persona de la religión. After my father left prison, he became a religious person. Gracias a él es que yo estoy aquí, porque pude recibir consejos y ayuda moralmente para yo estar aquí. Thanks to him, I am here because he helped me morally and gave me a lot of good advice while I'm here. Bueno, hoy en día estoy aquí al lado de un hombre que también me hace seguir madurando. Today, I am here along with my partner who helps me mature more. Estoy agradecido hasta el momento con este país y con mi persona. I am thankful to this country and with my person. Porque cada día, cada minuto me esfuerzo en querer ser mejor y mejor. Because every day, every minute, I put the effort to be better and better. Eso sería todo de mi parte, gracias. That's my testimony. Thank you. Buenos días. Good morning. Antes que empiece, quisiera por favor que se pusieran de pie. Before I start, we could stand up. Y le dieran la mano a la primera persona que tengan al lado, por favor. Give the hand to the person next to you. Y le diga, bienvenido hermano. And say welcome. Bienvenido hermano. Welcome, brother and sister. Creo que is it because it's close to this mic? Yeah, maybe you two are too close. Yeah. William, would you mind coming over here? Oh. I'm sorry. Okay, yeah. Yeah, William is. But we know each other. Okay, over here, right next to the pastor. But then you won't talk at each other. Okay. Ok, ¿saludaron y vieron a los ojos a su hermano? You should say hello to your brother and sister and look at them in the eyes. Ok, se pueden sentar. You can have a seat. Ok, el día de hoy les quiero hablar de un tema Today I would like to speak to you about a topic que se llama el hijo pródigo. which is the prodigal child.
No sé si han escuchado esta historia anteriormente, I don't know if you heard the story before, pero quisiera hablarles de Lucas 15, del versículo 11 al versículo 32. I would like to speak with you about chapter 15 of Luke, 11 through 32. Quisiera leerles el primer versículo. I'm going to read the first verse. Lo leo en español y después tú lo lees en inglés. Okay. El primer versículo de Lucas 15:11 dice: Entonces dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, Certain man had 2 children, y el más joven de ellos dijo a su padre, and the younger one told his father, Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Father, give me my part of my inheritance. Entonces él les dividió su medio de vivir. And the father gave them what they asked for. Más tarde, no muchos días después, el hijo más joven recogió sus cosas y se fue. Much later, the younger son took his things, his belongings, and left. Ok. Ese es el primer versículo de Lucas en el relato del hijo pródigo. That is the first verse of Luke in the prodigal child story. En aquel entonces, pedirle al padre que le diera su herencia And in those days, asking your father to give you your inheritance significaba que el padre estaba muerto. meant that the father was dead. No era habitual pedir la herencia antes de que el padre muriera. It wasn't normal to ask for the inheritance before the father's death. Y el hijo le pidió la herencia al padre. Es como si dijera que el padre estaba muerto aún estando vivo. And the son asked for the inheritance as if the father was dead, even though he was alive. El hijo se fue y vivió su vida y derramó su dinero total. The son left and lived his life and squandered his money totally. No tuvo más remedio en una situación difícil cuando el país cayó en crisis en el país que él vivía. In the country where he was squandering his money, there was a crisis. Y tuvo que trabajar en lo más bajo, que era cuidar cerdos. And he ended up, after losing all his money, have to work with pigs, to take care of pigs. En aquel entonces, cuidar cerdos era lo más inapropiado, era el animal más impuro que había. Back then in the day, working with pigs was dirty and it was an impure animal. Y pensó, mi padre le paga y le da de comer a hombres y yo soy su hijo. And he thought, my father pays and feeds other men, I am his son. Entonces comenzó a pensar un discurso para su padre. So then he began thinking about a speech that he was going to share with his father. Y fue donde su padre. And he went over to his father, back to his father. Cuando su padre lo vio, no dudó en correr hacia él. When his father saw his son, he didn't doubt into running towards him. Él, en cuanto comenzó a decir el discurso que tenía preparado, su padre no lo dejó terminar y lo abrazó. As soon as the son began telling his speech, his father didn't let him finish the speech and gave him a hug. Enseguida mandó a matar al cordero más gordo y le dio un anillo en su mano. Immediately he had the biggest lamb killed, slaughtered, and put a ring on his son's finger. En aquel entonces darle el anillo a un hijo, a la familia, era reconocer que era parte de la familia. In those days, giving a ring to a family member meant that you were part of the family.
El hijo no quería que lo trataran como hijo, quería que lo trataran como empleado porque estaba realmente arrepentido. The son didn't want to be treated like a son. He wanted to be treated like an employee because he was really arrepentido, regretful. Thank you. El padre hizo una gran fiesta e invitó a toda la ciudad. Father did a big party, invited the whole city. Y el hijo se sintió tan contento con el padre que todos comieron de un gran cordero. Y en aquel entonces, hacer un gran cordero era porque era una gran fiesta. The son was very happy with his father, and using a lamb at that point meant that this was going to be a very important party. Pero nos olvidamos de una persona también, But we forgot about one person, del hermano mayor. of his older brother. El hermano mayor, cuando regresó a casa y estaba trabajando, When his older brother got home after work, se dio cuenta que había una gran fiesta de bienvenida noticed there was a big welcome party. y preguntó a uno de los empleados qué es lo que estaba pasando y el empleado le dijo, volvió tu hermano. And he asked some of the employees, what's going on? And they told him, your younger brother has returned. El hermano no se puso nada contento. His older brother was not happy. Jesús ponía estas parábolas y los líderes religiosos no lo veían bien. Jesus would share these parables, and the religious leaders would not really like them. Jesús siempre puso ejemplos de personas malas en ese entonces. Jesus always provided examples of bad people in those days. Decían que por qué Jesús apoyaba a la gente mala. En ese entonces, esta parábola no era nada buena. And they would look at, he would share these bad parables as examples, but the religious leaders would not accept them. Pero el hermano mayor, su reacción no fue nada agradable. The older brother's reaction was not a good reaction. Les quiero leer los últimos 2 versículos de Lucas 15, 30 al 32. I'm going to be reading the last 2 verses of the scripture. Pero tan pronto llegó ese hijo tuyo Once your son came back, que se comió tu medio de vivir como las rameras. who took your inheritance and devoured it like prostitutes. Le degollaste al torillo cebado. You provided him the fattest lamb. Entonces él dijo, And he said, Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas que son mías son tuyas. Son, you have always been with me. This is a father telling the older son, you have always been with me, and all the things that I have are also yours. Pero simplemente teníamos que gozar y tener alegría, But simply we had to enjoy and be happy. porque el hermano tuyo estaba muerto y llegó a vivir, estaba perdido y fue hallado. Because your younger brother was dead and now he's alive. He was lost and now he's found. Hoy en día, ¿cuántas personas no estamos perdidas? How many of us today are lost? Pero también, ¿cuántas personas no estamos con Dios? And how many today are not with God? La vida no es justa y nosotros tampoco. Life is not fair and we aren't either. Muchas veces olvidamos a nuestros hermanos y somos egoístas con nuestro Padre. Sometimes we forget our brothers and sisters and sometimes we act selfishly. Y a veces nos portamos bien con nuestro Padre y envidiamos a nuestro hermano.
sometimes we act real nicely with our Father, but we don't do the same with our brothers and sisters. Jesús apoyaba siempre a las personas con pecado. Jesus always supported sinful people. Todos somos pecadores. We're all sinners. Todos queremos al Padre, todos queremos a Dios. We all love the Father, we all love God. Pero al vivir una vida egoísta, estamos haciendo como si Dios estuviera muerto para nosotros. But if we live selfish lives, we act like if God or the Father was dead to us. Y cuando regresamos queriendo que nos perdone como hijos, cuando para él somos simple polvo. And when we come back, we would like for Him to treat us like sons, when in His eyes we may be seen as dust. Y queremos que nuestro hermano nos regrese a ver con alegría, y no todas las personas te ven así. And when we come back, we would like for our brothers and sisters to see us with joy, but they don't always do so. Ahora solamente quiero hacerles una reflexión. Now at this time I would like to make a reflection. ¿Quién eres tú, el hijo pródigo o el hermano? Who are you? Are you the prodigal child or the older brother? Gracias. Thank you. Ahora vamos a decir, ¿se oye? Ahora vamos a decir el Padre Nuestro. Now we're going to say, Padre Nuestro. Our Father, the Lord's Prayer. Yeah. Lo voy a decir todo en español primero, después tú lo lees en inglés. Okay. Okay. He's going to say it in Spanish. I think we all kind of know it in English, so I'm just going to stay quiet. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el cielo, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tom, could we do a time of everyone can share their prayers? Sure. Okay. Tenemos tiempo para oraciones del pueblo. Si alguien tiene oración o algo, una pedida, por favor, avísanos y este es el tiempo para eso. And Aaron, could you put the people on Zoom on the screen if you can? So we're going to have a few moments of time for prayers of the people. If anybody has a prayer or would like to offer something or request, this is the right time. And anybody on Zoom, you can also take yourselves off mute and do the same. Will you give it to Tony? Continue prayers for my grandson, the oldest of the twins, who, as you may or may not know, has been diagnosed with schizophrenia. Quisiera pedir oración por mi nieto. And my daughter and my son-in-law are doing everything possible to ensure that he stays the course with his medications and seeing a psychiatrist and stuff. He's also at his first year of college at the University of Florida. So it's been really hard for him because he sees all these people partying, like going to parties and getting drunk and all that, and he can't do that. So it's been really hard for him. So please keep Arden
my grandson in your prayers. Si puedo ayudar por mi nieto, está comenzando su primer año de universidad, tomando sus medicamentos y todo, que por favor manténganlo en oración. God, hear our prayers. You got that side, I got this side. You got more people. Oh, dear, and then Rachel? Sí. Quiero poner en oración y solicitarles también me acompañen porque mi hermana está a punto de tener su entrevista en la embajada en El Salvador para poder llegar acá. For my sister's interview at the embassy of El Salvador to come over here, if we could pray for her. Espero en Dios y también sus oraciones para que esto pueda hacerse realidad. I pray that this will become a reality. Y también pido una oración por mi cuñada, que siempre está apoyándonos, y también pido para que siempre se mantenga con salud. Also, pray for my cuñada so she stays in good health. Sister-in-law, thank you. I always get that one wrong. Gracias. Thank you. So I will be taking my comprehensive exam for my degree on Friday, so everything I've been studying for the past 2 years. So, you know, prayers for productive last-minute studying, calm nerves, and confidence on that day. Ella va a tomar un examen para su maestría y quiere que oren para que pueda pasar y que tenga éxito. God, hear our prayers. Yeah, a good friend and Impacto member's cousin was recently diagnosed with breast cancer, and I'd like us to pray for her healing. So, oramos por una mujer que le acaban de diagnosticar de cáncer del seno y queremos orar para que se sane. God, hear our prayers. I want to lift in prayer my sister because our losing of our mother, the grief is being really hard on her among all the children. So, Orar pray for her. por mi hermana porque acabamos de perder a nuestra madre y el dolor es muy fuerte. Hans, and then if anyone online has prayers. I'd like to give prayers for John Cochran being here. I'm sorry he had to leave. This is John's favorite time of the service. It's a lot of work for him to be here, as you can see. Sí, queremos orar por John Cochran, que era el caballero que estaba aquí. Esta es la parte favorita de él del servicio, pero se tuvo que ir. Y pido oración también por él. And I also want to say thank you for the testimonies today. Gracias por los testimonios de hoy. My son is transgender, and it means a lot to me to hear your stories. Mi Thank hijo you. es transgénero y significa mucho para mí para escuchar sus historias. God, hear our prayers of thanksgiving for you all and for John as well. Anyone online, do you have any prayers? Ron, Ron, James and Ron. I can offer prayers. First, a huge prayer of thanksgiving for Impacto LGBT. So grateful that you exist, that you're our partners, our siblings, Oración de gracias por ustedes, Impacto. that you are our partners, siblings, and that we have each other. Y que ustedes somos como una familia que estamos juntos. Also, healing prayers for our friend Bobby Pratt, who has diverticulitis. Y también oraciones por el caballero John Pratt que tiene diverticulosis. Prayers of thanksgiving for the 18th anniversary of my brother Jack and sister-in-law Tanya. Y también por mi hermano y su esposa en su 18 aniversario número 18. And on the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine, I continue to ask for prayers for the people of Ukraine. Amen. También orando por las personas de Ucrania al estar conmemorando desafortunadamente el primer año de la guerra.
as well as the people of Syria, Turkey, Yes, yes. Y también por las personas de Siria y Turquía, Palestine, Israel, and Iran. Palestina, Irán e Israel también. And finally, James and I ask for prayers of healing and comfort for Dorothy Rankin, También oraciones de sanación por Dorothy, Marianne, ujú, Shangen, Alex, Tammy Joe, and Alex, and our church friends, Jeanette, John, Christine, Tony, and Barbara. oraciones de sanación para todas esas personas, incluyendo a Tony. Está aquí. Thank you. Gracias. God, hear our prayers. Do we have any other prayers? Then we'll go back to our final slide, which I believe Tom is going to close us in prayer, and then we're going to sing. Vamos a ahora culminar con una oración y después vamos a cantar. Creator God, we thank you for your generosity in offering us Señor Creador, gracias por tu generosidad y ofrecernos this incomparable opportunity to experience your countless blessings. esta oportunidad incomparable de presenciar tus bendiciones Through this life, in this time, and this place. a través de esta vida, en este tiempo y en este lugar. We ask for your continued grace Pedimos por tu continua gracia to go forth today to praise your name para continuar alabando tu nombre and share your love with all we meet y compartir tu amor con todos quien conocemos, in our homes, in our workplaces and schools, in our communities. en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. We have seen the example of those whom you have sent to show us the way. Hemos visto el ejemplo de aquellos que tú has enviado para enseñarnos el camino. Bless us with continued endurance Continúa bendiciéndonos con fortaleza to keep doing what is right, para continuar haciendo lo que es correcto, most especially when the path grows steep. especialmente cuando el camino se torna difícil. We trust that you will give us the words and wisdom we may need. Confiamos que nos des las palabras y las sabidurías que necesitamos And we go forth today with confidence y caminamos hacia adelante con confianza from this place where we have gathered in your name. en este lugar donde nos hemos reunidos en tu nombre. Sisters and brothers, go now and do God's will. Hermanos y hermanas, vayan en paz y hagan la voluntad de Dios. Great is the Lord, and greatly be praised. El Señor es great. Thank you. Amen. Thank you, everyone. We're going to sing to close. We already sang this song, and I am not a singer, so sing out. And we'll sing it 3 times as it's a meditative song. It's in Latin, and the translation is on the paper bulletin. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus sibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus sibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus sibi est. Ubi caritas et amor.
Caritas Deus ibi est. Amen. Thank you for coming. There is a cake. Oh, and there is so there's a lot of food over here, and there is sandwich making downstairs for New Hope Housing, and we invite all to stay for both. And I believe there's also an Impactos leaders meeting. What? Oh, so all of this is sort of a help yourself station. I could also do it for you too, but because we're so close to Ash Wednesday, if anyone wants this, you can come on up and I can give it to you. Or we're all beloved children of God, and you can also do it for yourself. Okay, aquí está un bol con ceniza, si quiere pasar por la ceniza.